শুরু থেকেই তৃণমূল হুমায়ুন কবির ও বিজেপি আতাতের অভিযোগ করেছে। এবার সেই অভিযোগেই যেন শিলমোহর পড়ল। প্রকাশ্যে এসেছে একটি বিস্ফোরক ভিডিও, যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওয়ে হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে কোনো মূল্যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে চান। বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে বলেও দাবি করেন হুমায়ুন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে ভিডিওতে দাবি হুমায়ুনের। আপনাদের দেখাবো সেই ভিডিও। में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोट पहला से ही मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1-1 हजार करके 12 महीने में एक साल में 12,000 है, वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली। तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। क्या हालत? मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा। शुभेंदु अधिकारी, हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा है। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोग को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। হুমায়ুন বলছেন, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি আমাকে বলেছেন দিল্লি নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। আমার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গেও কথা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমাকে বলা হয় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে কথা বলতে। মোহন যাদবজির সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হচ্ছে। এছাড়াও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গেও তার কথা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান। এবারের ভোটে হুমায়ুন যে বিজেপির ইশারায় কাজ করছেন তা একেবারে স্পষ্ট। তবে আবারও বলছি, আমরা এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করিনি।